Okay. Sa structural plan po, so ato ikuan na, let's continue on this. Sa structural plans, ni, magsugod kita sa general construction notes. Unsa man niya sa general construction notes? We have here a kuano very detailed specifications. For example, kani general. Sa may nasa kuan, general. Butang na to pinakauna. Kung naay kuan, kani naay mga discrepancies, no, dimensions, the plans, kuan jud, as the designer kung may mga kalibugan, clarify. And then na iya pong giingon diri nga see architectural drawings and other relevant drawings for finishes, walls and slabs, interior partitions, location of CHP walls, etc. Because these things are not structural. They are part of the architectural plans. Asang wall, di ba? Asang openings, etc. Sa paman, standard references and references. Yung tanawin diri for the structural plans, may mga references na to. For example, American Concrete Institute, ACI. Unsa nga mga codes involved? 318-11, SP-17, SP-17A, ACI 315. And then we have also AISC, no, AISI, the American Welding Society, the ASTM. Of course, di mawala si NSCP, the ASAP Handbook, the UBC, Uniform Building Code, the PWS Design Guidelines, Criteria, and Standards. And then, aside sa mga codes, kaning mga loads na to, we have si dead load, napo si live load, napo yung wind load. Actually, we have an updated version of this one, no? Kani kana medyo karaan ng 2023. And then, kung nato yung dead load, live load, wind load, dapat yung mga wind load criteria, no? The wind velocity, yung si category of the building, exposure type, and enclosure classification. We have also the earthquake load. So in your next year, no, you're going to have the earthquake engineering, mag-calculate mo ng seismic or earthquake load. For this nakabutang gino sa dira kada plans nga ang iyang design base year is 3026.06 kilonewton, kung sa mga factors involved, and etc. And aside sa mga loads, we have the load combination, no, nga gigamit. And then the materials, the compressive strength, the clear cover, etc. Mga work specifications, these are also being presented here under the general notes. Napakaninay din no kaning sa mga bars, sa dapat pakaplastar, di ba? Mga splicing, bends, development length, and others as part of the general construction notes. Now, first then nga plan is we have the foundation plan. Sa foundation plan, let me zoom this in. Sabi na foundation plan, sir. So, di ba we have the grid lines, the dimensions, and diri sa foundation plan, imo na makita kung unsa nga foundation mo gigamit. For example, diri we have F5. Diri we have also F6. And then diri, we have MAT2. Na diri po si F2, si F1. Unsa man, sir? So take note that these are what we call the marks. So for this one, this is the foundation. So this is the foundation mark or markings. Mura siya kuan ba? Mura kudigo nimo or name nimo nga para nga foundation, no? Footing 5, mat 2, CF1 is combined footing 1, etc. So depende po na kung sa imong gamiton diya nga pangalan. And then in the foundation plan napod kay column marks. Natay C2 natay C5, C3, sa pa, we have C4 diri and CC2. So take note, no, generally in the typical plans na may makita nga F1, C1, F2, C2. But take note, na hindi sila always true nga si F1, yung pares with kay si C1. And si F2, yung pares with kay si C2. Nga naman, si F1, F2, this denotes what type of foundation is there. O sa yung mga, murag naming niya ba, pangalan niya, kanimo ni si footing 1, footing 2. Kani si C1 o CC2 po, mo po yung pangalan ni column para dira. So for example, ani you have the F5, C2. So sa ato pa, this is footing 5 or foundation 5. And then ang column diri is si column 2 or C2. And then diri, we have F6 and C5. So sa ato pa, ang foundation diri is si foundation 6
but si column is C5. Mao po na siya iyang pasabot. So, pwede dahil siya nga F1, C2, F2, C4, etc. Depende sa result sa inyong design. So, unahon yun yung plans, no? Mga pagka-plaster. We have the foundation, and then we have the grade beam framing plan, and as well the wall footing plan. So, unsa man ni siya diri nga beam? This is GB2, this is GB6, and then sa pa, we have GB3, and then napo tayo mga wall footing diri. Ay, okay, na diri silang wall footing. WF ang wall footing. So, kung wala yung WF1, WF2, sa ato pa, same ready sila. Or if WF1 lang tanan, sa ato pa, wall footing 1 lagi sa tanan. Take note nga si WF ni architectural, dili pareha ni WF ni structural. So, kung na kayo makita nga WF ni structural, of course, structural plans nimo pangitaon. Wala kayo makita nga WF ni architectural, sa ato pa, sa architectural po nimo pangitaon kung unsa ang detail ni WF. So, sa grade beam framing plan, or the beam framing plan, diyan mo makita unsang mga beams ang naadira. So, kani siya na GB, GB2, GB5. So, later, ang details ani ay ipakita. Si GB5 di ay kay mao din iyang top bars, iyang bottom bars. Inga na siya. What else? Gusto pa take, kinahanglan i-take note dire. Kani, ang naming po dire is dili required ha nga GB2, GB5. Depende gina sa inyo. Pwede rin na nga sa ground floor, B1, B2, B3, B4. Sa second floor, ipaday na gyapon ninyo B8, B9, etc. Sa roof beam, B11, etc. Depende na ninyo. Ani lang nga plans, ako lang siyang ginalahi. Kay para mabalan ako ay okay sa ground floor din siya. And then, kani din silang Bs, kani mga B7, no? Unsa pa man ni na? B12, B4, B5, B3. Ang purpose na po na ko ani kay kumutan ako si details ako ay sa kuan din siya sa second floor. So we have the second floor beam framing plan. Napo tayo roof beam kani siya. Let me just zoom that out. We have the roof beam framing plan. Don't forget the call outs or the grids. And then napo tayo isa ka roof beam framing plan. And napo tayo isa ka roof beam framing plan. Sir, nganong naglahi man na sila? Sir, nganong wala man na nimo sila giuban? So ang purpose na ko ani kay para dili malibog si contractor. Unsa kasabot mo sir nga malibog? Kani man gud sila nga mga roof beams, lahat mo gud sila elevation. Diba? If you remember sa to ang sa architectural plan sa elevation, lahi og elevation ang ceiling, lahi og elevation ang roof plans. So purpose na ko ani gilain ko sila aron dili malibog si contractor. And then we have the stair beams, no? Nga layout plan, asa mo ni nga stair beam mo say kuan dira? And then we have also the slab layout. Aron makabalo si contractor, si slab 1 din ni dire. Yan na. So this denotes nga kana siya nga slab. Later, no, una magsugod itag plans. Plaster una. And then after the plans we have the details. So we have first the foundation and then ana din dire ang schedule of the footing. Okay. Sa man sa schedule of the footing, of course you have the length, the width, iyang kalaw mo no from the natural grade line. So for this example, we have 2 meters and then na siya thickness, no? Yung tanaw na IT dira, we have D, W, and the L. And then, unsa din iya yung mga reinforcement, no? 16 mm diameter at 225 millimeter spacing. And then na siya remarks, this one is mat foundation, ano sila kay combined footing, and this is square footing. So, natin tayo drawing niya. No? Kani siya, this is the schedule. Nung nga schedule, nadala nakalista ang mga detail niya. For example, schedule footing, so the detail of the footing is nakalista dira. And then these are the kaning, when na detail katong may drawings, no? We have the length and the width. So, imo ra nang tan-awon diri. That is kuan unsa man siya? Footing 1 detail. So, sa ato pa tanan mo si F1, ay ang length og width is 4 meters by 4 meters. And then nasa ikon diri no murag pinasection view or elevation view. So natay D sa to pa, this is from NGL paingon sa bottom ni foundation. Si T is the thickness ni foundation and then we just have the D minus T. Mas nakabutang diri no 20 16 mm bottom bar space equally OC BW. Si pasabot na sir. OC means on centers
BW means both ways. So on both sides, 20 ka, kabuok, 16 millimeter diameter. Of course, same sila og spacing. And then purpose po na ni section view is makita nimo nga ay bottom bars na di ay. Kay diri mo sad good, makita po nimo nga na di top bars. Though sa schedule of the footing or foundation, makita na mo gina diri no pre ani, we have the top, we have the bottom nga bar Y. And then we have also the top and bottom nga bar X. Unsa man na si X sir ug si bar Y. Oh, si bar X kana lang murag along the x-axis ug bar y. So depende na ni kuan ug unsay ipangalan ninyo na, pwede bar x, pwede bar y, longitudinal bars, yan na, or depende na siya. Transverse bars. Okay. Preanyo, combined footing 1 detail. So nakabutang na diri nga si bar y 71 ka 16 mm, si bar x is 20 ka 16 mm diameter. And then lagi na siya dimensions pod. So kaning duha ka column no, ilang spacing is at 3 meters, and then dili no na dimension diri nga sulat instead of LW. So this is the top bars for combined footing 1 and bottom bars for combined footing 2. And then etc. no dahil na siya. No, we have the mat 1, si mat yes, bottom bars mat 1, mat 2 nga top bars. This is the top bars ni mat 2 and the bottom bars ni mat 2. Then na nakabutang diri no zone 2, Zone 1, Zone 2, Zone 1. So, sa laylay nga zones, laylay sila spacing. Kung yung tanaw no sa Zone 2, masigkit ang spacing compared ni Zone 1. And then after that, we have the column details. So, sa column details, sa column nga part, natin tayo schedule of column. And then the details. Ana. Kung saan na siya, pila ang ties dire, di ba? Spacing, pila ka book main bars, that is being presented there. And then the grade beams, no maning schedule of beams. Okay, let me zoom that in. So, maning example, for example, GB1, natin siya dimension, 400 by 550. So, kani si GB1 na siya 20 mm nga bar and 16 mm. So, sa 20 mm, we have the left midspan and the right. So, as much as possible, ako hindi na pariha, aron di malibog si contractor, asa may left, asa may right diri. Pasabot lang, these are the support bars. No other name nila ni support bars. Left support, right support. And then sa top bars, na siya 6 ka 20 mm and kaning natay 5 plus 2 ka 16 mm. So may pasabot ana ko yan eh. Kaninay plus 2. Mo ni siya murag sa ubos. So aron di mo malibog, and then by the way no, we have the stirrups dayon. So mo ni ang kuan stirrups 10 mm diameter stirrups for leg. Take note na nanay 4 leg na kabutang. Kung na kabutang 4 leg, 2 leg na siya. Say 4 leg sir. Diba kung natay bars ana lugar, yan naman ang stirrup. Kung ka 4 leg, na additional nga stirrup. So 1 leg, 2 legs, 3 legs, 4 legs. Mo na meaning sa 4 legs. And then natin siya 3 at 50 mm, 15 at 75 mm, and rest at 100 mm OC midspan. And then napun siya yung gingon nga 25 mm spacer bars at 1000 mm. So unsa man na sir? Anya rin ka diri sa details. Ay, mo din si GB1 sir. Okay. Imo din ang tanong si GB1. Ang spacer bars, no, di ba naman tay galayer man ang bars. Subutangan na ni mag spacer bars dayon, no, para sa layering. Ano siya si spacer bars? Minimum niya is 25 mm. Dapat 25 mm na siya. And then natin din no 6 ka 20 mm top bars. Then 7 din ka 16 mm top bars. So unsa man ning 7 mo ni si katong 5 plus 2. Ang purpose lang to 5 plus 2 is makita ang placement no nga diri day na si 5 diri and diri is na ay 2. And sa bottom bars, same gyapon. And then we have the midspan. So mo po siya sa midspan and then sa right. Etc. Mo na siya inyo nang tan-aw no. Sa pag-quantify ang usa sa pinakakutig yun is kani mag-quantify og bars, rebars. And then we have the second floor beams, roof beams, and then we have the roof framing plan. Sa maning roof framing plan? Diri sa roof framing plan, di ba, namatay roof plan. Sa roof framing plan, makita nimo kung unsa nga trusses imo gigamit diha. So nakaplano na siya diri si truss 1,
And then, natin tay girt 4, dire. Natin tay girt 3. Tapos, kanang frame for the fascia board gani, napo na siya frames man. So, imo na butangan drag fascia frame 1, and then buhatan na nimo na siya of details. Okay. Para sa lahi nga ato, mo pa niyang roof framing plan, diba, na etc. And then we have here, diba, truss 3, girt 9, girt 7, girt 10, girt 8, and then kanipod lahi pod nga roof framing dira nga part. Then we have the half truss 1, hip truss 1, girt 1, etc. And then we have the details. Ay mo din itsura ni truss 1. Unsa din nga material ang gigamit, no? Kani si purlins, diameter ni sagrad, unsa ang members. So for these members, yung gigamit is 100 by 5 by 50 by 6 millimeters rectangular tube. And then you have the dimension for the truss, of course. Si girt 1, and then you have the details of that. You have the plan first, and then you have the details. And then si slab, so mo si slab. Ano yung details din ni slab. And then we have the shear wall reinforcement schedule. This is for the atong ni part dito nga na ay elevator. And then the stair details, of course, lagi ni stair details. Unsa ang reinforcement nimo ni stairs? Si ramp, kompleto ginatanan. Tanan nga nay kabilya imo nang planuhan, butangan na nimo detalye. And then you have the plumbing plans. Of course, the plumbing plans, you have also the notes. May mga symbols diri, no? And then, ano din siya? Dimensions din. For the septic tank, the kuan, this is the waistline layout, no? Kung asa ang muagi ang waist ba. And then we have the waistline, second floor waistline layout, no? Diyan ni kaning sa mga CR kana. This part, no? Floor drains kana sa water closet, etc. And then naputay water line kung asa moagi ang tubig. So this is being presented in the plumbing plans. Second floor water layout, line layout. And then you have the isometric view of the waistline layout. Pero makita na to, yung plastada. And then the isometric view of water line layout. Tapos, kaning mga lalay na din nga detail, no? Si canals, sa pa, floor drains, catch basin. So these are being presented in the plumbing plans. And then sa electrical plans, of course, no, naagit na diri. Naan sila yung mga notes na dayon, abbreviations, symbols, para masabtan ang plan. Oh. So we have the ground floor lighting layout. So sa lighting layout, aside nga nakabutang ng mga lights diha, nakabutang po na dira natay mga circuit dire, no? Mga lines, the series nila, etc. It is being presented in the electrical plans. Ground floor lighting layout. So this is for the floor lighting, ground floor lighting, and the ground floor power layout. Mga saksakan. Diba? So nakaplano na dira na ref diri, napo diri, natay convenience outlet there, no, makanang CO. Sa pa. Second floor lighting layout, second floor power layout, and then katong mga schedule of loads din na. So na din to diri katong mga ilang loads din. Ang pila ka ampere, di ba? Type of kuan, mga conduit, wires unsay gamiton, that is being presented there. Schedule of load. So kani task siya kay dako-dako magud siya nga infrastructure. Dako kay ni siya two-story pero grabe ka dako. And then mechanical plans. No, naagya po siya notes, symbols, no, and then sa may equipment diri. Pakita niya we have the wall-mounted nga air conditioning unit, exhaust ventilation. So, mo nga ang plano nakabutang gina dira so nakabutang sa location. So this is the ground floor air conditioning layout. No, na nakabutang diri ana diri si kani aircon dira asa siya nakatungod, di ba? That is part. And then sa mga plastada, kada floor, and then sa ventilation, and then kuan, yes, and others. Next is sa man siya. As well, we have the fire protection layout diya po, no? Diri is na kuan
na fire protection nga system. Kay especially pag mga dagko kinahanglan na gyud ang fire protection system no kani mga sprinkler and others. Napod gani ni diri nakaplano gani na siya dira kung unsa ang kuan dapat ang kaning fire extinguisher mounting niya nga detail and then unsa pa may naa diri. Kani sa elevator, this is part of the mechanical. And then we have the electronics, no? Sa may nasa electronics, sir? Kining mga kuan, cabling system, no mga cables. Unsay iplano din na siya, di na siya basta dala ibutang-butang na mo diya nga diha nimo ipaagi mo mga cables. Na gina siya iplano asa na siya dapat, etc. And as well the CCTV, kana CCTV planuhon jud na nimo dila kay sige plaster na to dili, plaster na to diya. This should as well be presented in the electronics layout plan. Ground floor and second floor CCTV system, and so many ground floor fire detection and alarm system. So the alarm systems is part of the electronics and the CCTV response, etc. So this part, these things no mo ni sila ang kuan. Medyo nga nagyud medyo this is just a brief discussion on engineering plans, no, and architectural plans. So sina adira, what are the specifications present, and others. Next discussion we'll be tackling the kuan no, mga quantities in the next discussion.